Mag-hike kami gikan sa asa naman tong Castle Roque. Behind it. Yun dito. Dito migikan sa castle. Alas 5 na no. Manani kay makuan na mangit-ngit na. So mag-hike kami mga kuan 7 kilometers Loki daw. 7 kilometers daw or mga 2.5 hours. Ngani among agian. Ingon ko kay Loki basin na ay kuan dari. Balbal, ha? Balba. Tanaw na to kung kinsay mo. Pildes dinaganay ron. Tanawa ra mo agian oh. Taran. Loki walay tao. Kubat ra ba ni? Bantay-bantay lang ka. Namin nakita isa nagbike. So, masalot ng adlaw. Namin nagian fish pond. Medyo ngit-ngit na. Huwag na ay balay dito. Sa tunga sa kahuyan. Tain niya. Dito. Ingon si Lucas kay killer daw na nagpuyo dara. So kanang imagine mo sa mga movie ba. Kanang ngay nani. Tas ang killer kay nagpuyo sa kuan. Dito. Nagamay balay. Nya diri at bang fish pond. Diba? Murag nasa movie lang thriller movie. And then nara ang kuan. Nara ang killer. There is a big dog. Oh my god, big dog. Very big. Okay. Para siyang mura siyang beer. Small village. Siski Baborici. Bavarovice. Baborici. Hluboká na Vltavou a to je České Budějovice. So after this is yung na. Siski Budějovice na. Another dog. They are living Baborovice. So this is Baborovice. This is the boundary. Oh, train. Where is going from? České Budějovice. Just coming from where? My train. Coming from where? The train. Huh? My train pala dito. So, mo nang boundary nila. Siski Budějovice and Siski Budějovice. So now we are entering Siski Budějovice. Not yet. Chud, hapit na. Pila na lang ka minutes, Loki. Hapit na jud ni maabot. Nanang river nila. River. Nya nanay mga nag-jogging. Medyo ngit-ngit na jud. Hapit na yung abot. So guys, nako di pakitaan ninyo. Dito may gikan no. Kato kita ninyo. Kuan na lang kuan. Kana oh. Castle kato. Castle. Lubuka Castle. Para man ko sige ingon na. Hapit na pero giahak. Usahay di jud ka mutuon ning Google Map. Ka-disappoint. Naitigulang nagbaklay oh. Na diri kay bisag nga tigulang naga hike gihapon. Para day ta moabot. Kapoy manoy. Jogging unta ako pero kapoy manoy. Bugat akong kuan dala. Akong jacket murag 2 ka kilo. Akong dari pila 2 ka sapaw. Nya akong sapatos murag 2 pud ka kilo. Hasta bugata. Jogging na to pero inaaning suot yata eh. Bugat na murag na kag naglukdo og kuan dumbbells. Naglukdo kay dira na ay kuan. Murag naay namatay dira na naay kay naay daghan bulak. Dito bitaw sa kahuyan. Daghan bulak ba? Ana. Nya nagana-ana, murag naay gilubong namatay. Daghan bulak niya naay mga kandila suga-suga. Right? Someone worried in the forest. Yes. Jug ka balhason diri og bisan magkung walking ka. Jug ka balhason. Perting pugnawa. 6:19. So mga 10 minutes na lang abot na jud. Only 10.5. Only 10.5, not bad. Pila na lang ka steps. Abot na jud. Finally after 2 hours Loki maybe
No, maybe hours. more. Let me check. Maybe 2.5 hours. Walking. Gutom na jud kayo. Nauhaw. Uhaw. So mga to guys. Bye-bye.